पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, फिर अब नई मर्दमशुमारी का एक नया मसला बना, और ये सारी चीजें यूं महसूस होता है कि गवर्नमेंट जो है उसका इलेक्शन करवाने का कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका ख्याल है। देखें, आपकी बात से मैं इसलिए इत्तेफाक करता हूं, ये 20 रुपए पेट्रोल न बढ़ाते अगर इनका इलेक्शन में जाने का इरादा होता। और दूसरा, मुझे ये बताएं, 30 अप्रैल को ये सेंसस मुकम्मल हो गया, उसके बाद इनके पास थे कम से कम भी 5-6 महीने। सही बात। मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज चौथे महीने में हम दाखिल हो गए हैं, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं नोटिफाई कराया? उस वक्त सीसीआई में 34 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जी, और 2,30,000 लोग इस्तेमाल हुए, इसमें 40 लाख उसमें गैजेट्स इस्तेमाल हुए हैं। और उसके बाद ये मुस्तकिल आपके प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम में ये कहते रहे कि जनाब ये कैसे मुमकिन है, नॉर्मली क्रिएट हो जाएगी, हम पंजाब और केपी का इलेक्शन करा लें पुरानी मर्दमशुमारी में और अगला इलेक्शन कराएं नई मर्दमशुमारी में, क्यों? तो मुकम्मल हो गई है, तो सीसीआई का फैसला है। और उसको नोटिफाई ना करके आज नोटिफाई करने की स्टेटमेंट देना शहबाज शरीफ का, हालांकि आज तक तो हम ये सुनते आए हैं पिछले 1 महीने से मुस्तकिल इनका पुरानी मर्दमशुमारी में होगी, हम इसलिए नोटिफाई नहीं कर रहे। और आज अगर ये करते हैं तो बदनीयती इनकी सामने नजर आ रही है। और फिर जो आपने बात की, रूस से सस्ता तेल आ रहा है, पिछले 6 महीने से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, वो सस्ता तेल आ गया, उससे मुबारकबादें वसूल कर ली और ये कहा कि कमाल हो गया। और कमाल ऐसा मिला कि वो एक ही रात में जनाब 20 रुपए बढ़ा के तो उन्होंने हिसाब बराबर कर लिया और उससे आगे चलते हैं। भाई आपको पता है, सबको पता है, ईरान से किस तरह तेल स्मगल होकर आ रहे हैं। आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, आपका हमसाया मुल्क है, आपने सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवा दी। आप में ये कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने मुल्क की मफाद की खातिर आप रशिया चले गए इसे तेल लेने। भाई इनसे ले लो ना, आपके साथ है, ईरान के साथ मुआहदा करो और सारी सुपर पावर्स को ये कह दो कि भाई हमारे मुल्क की बका का सवाल है। हमें $1 बिलियन के लिए जो पिछले 1 साल से हमने मिन्नत तरले किए, और यहां तो आपको कई $बिलियन माहाना आपको बचत हो सकती है, आप क्यों नहीं उस तरफ जा रहे? लेकिन देखें मसला क्या है, इन्होंने किंग्स पार्टियां बनाई, इनका ख्याल था कि 9 मई वाले वाक़े को हमने इतना ड्रामेटाइज कर दिया, 2 जजमेंट्स ने इनके सारे बयाने को नलीफाई कर दिया। फर्रुख फरीद बलोच ने नीचे जो इमरान खान वाले केस में ऑर्डर किया, दूसरा जो कल GHQ हमले केस में 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला दिया है ना, उसके बाद ये फारिग हो गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनको नजर आ गया है कि इनकी किंग्स पार्टियां उठने के साथ ही बैठ गई। ठीक है, वो यानी जो ऐसा ऊंट लेकर आए, गवर्नमेंट ने बनाई है, वो गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट दोनों की मिली भगत से है। ये कैसे हो सकता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर, आप जो इंटरम सेटअप बैठा हुआ है कि वो रोज पुलिस छापे मारे। मेरा तजर्बा ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट बनाएगी ना तो फिर वो ठुस नहीं होती पार्टियां। बहरहाल ये आपका शक हो सकता है, लेकिन पब्लिक खड़ी हो गई है। आज भी मैं आपको बताऊं, मुझे आज इस्तेहकाम पार्टी के एक लीडर से मुलाकात हुई, मैं नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं समझूंगा। उसने कहा, उसके अल्फाज में बता रहा हूं, कि अगर मेरे ड्राइवर को टिकट दी खान साहब ने, वो मेरे से इलेक्शन जीत जाएगा। दिस वाज द स्टेटमेंट जो तहरीक इस्तेहकाम के मेन लीडर्स में से एक शख्सियत हैं। अब ये है कैफियत, अब इन्होंने सारा कुछ देख लिया पब्लिक में, पब्लिक टस से मस नहीं हुई, लोगों को ये समझ आ गया कि ये ड्रामेटाइज जो कुछ भी कर रहे हैं ये चलने वाला ना काम नहीं है। उधर खटक साहब किसी पब्लिक प्रेस को फेस नहीं कर पा रहे, वो जी मंशूर बनाएंगे, फलां करेंगे, कर लो भाई मुल्क। अच्छा, अब अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो फिर क्या होगा सर? फिर ये वाकई फरवरी या मार्च में हो जाएंगे या फिर 3 महीने आगे चले जाएंगे? आपके राजा रियाज साहब के बकौल, राजा रियाज साहब जो आपके सो कार्ड मिनिस्टर, नहीं मेरे नहीं, आपके सर, नहीं हमारे थे, हमारे आज नहीं है, वो तोहफा आपके हैं, चले थे ना, आज तो नहीं है। वो ये कहते हैं 10 साल भी अगर इलेक्शन ना कराएं तो आइन की कोई खिलाफवर्जी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्च में नहीं होते तो फिर 3 महीने और आगे जा सकते हैं, अगर 3 महीने आगे जा सकते हैं तो फिर 3 साल और आगे जा सकते हैं। फिर उस पर क्या कदगन होगी, क्या पाबंदी होगी? अगर आपने इस वक्त 2 असम्बलियां गैर आइनी तरीके से चला रहे हैं, गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले लिए, उनको उठा के आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई, चुप करके बैठ गई। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों पे अगर अमल दरामद नहीं कराना था तो फिर फैसले ही ना देते। और फिर सुप्रीम कोर्ट आज भी, देखें जुर्म तो मौजूद है, आज भी लोगों को बुलाए कि भाई मेरे फैसले पे, हमारे फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं किया, दे सजाएं देना शुरू कर दे, अगला इलेक्शन 90 डेज या 60 डेज में हो जाएगा। लेकिन जब तक आप एक आम आदमी को तो उल्टा लटका देते हैं, एक आज फैसला देते हैं, 1 घंटे के नोटिस पे आप कहते हो कि इनको सजा, इसको इंप्लीमेंट कराएं, एग्जीक्यूट कराएं,
بھائی بڑے لوگوں نے، بڑے آدمیوں نے، ان لوگوں نے اگر جرم کیا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو کورٹ نے آج تک گرفتار نہیں ہونے دیا سر. یہ بات ہے. دیکھیں خان صاحب کے خلاف 180 بے بنیاد مقدمات میں کل ہم 12 کیسوں میں ایک پیش ہوئے. کیس بن جائے نا بندہ جیل میں باقی زندگی سڑتا ہے. اور اس لیے کہ اگر مقدمات میں بے بنیاد ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر، یہ گورنمنٹ کی مجھے نہیں لگتا تھا کہ نیت تھی نومبر میں الیکشن کروانے کی یا اکتوبر میں الیکشن کروانے کی. جس طرح نگران حکومت کو انہوں نے خود مختاری دے دی، ان کو مزید اختیارات دے دیے، پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، پھر یہ جو بڑے بڑے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اور یہ بھی جاتی ہوئی گورنمنٹس نہیں کرتی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سی سی آئی کا اب اجلاس ہوگا نئی مردم شماری کے تحت، جب وہ کہیں گے کہ الیکشن ہوگا تو پھر مجھے لگتا ہے یہ الیکشن اگر ہوئے بھی تو مارچ میں ہوں گے. لیکن سوال یہ کہ کیا واقعی مارچ تک ہو جائیں گے الیکشن یا پھر 3 سال آگے چلے جائیں گے؟ صاحب میں اس کو ذرا سی ڈفرنٹ نگاہ سے دیکھتا ہوں. دیکھیے پچھلے 48 سالوں میں ہم نے 11 الیکشن کروائے اور ان 11 الیکشنز کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. ان 11 الیکشنز کے نتیجے میں جو تو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ تو بڑے اچھے رہ جاتے ہیں، ان کی تو جیب گرم ہو جاتی. جو ووٹرز رہے ہیں ان 48 سالوں کے دوران ہر الیکشن کے بعد ان کا پہلے الیکشن سے زیادہ برا حال ہو جاتا ہے. اب اس وقت پاکستان کے 2 سب سے بڑے چیلنجز ہیں. ایک حکومت کا چیلنج ہے کہ اس کا خزانہ ڈالر سے خالی ہے، اور ایک 26 کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے کہ خوراک کی قیمتیں جو ہیں وہ 50-52% بڑھ گئی ہیں صرف 1 سال کے اندر. اب آپ ایک 12واں الیکشن بھی کروا کے دیکھ لیں، جیسے 11 الیکشن کروائے ہیں، اگر تو ویسا ہی ایک 12واں الیکشن کروانا ہے تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو پہلے 11 الیکشن کا نکلا. اب وہ البرٹ آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ پاگل پن کی ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ آپ ایک ہی آپ یہ غلطی بار بار کریں اور اس توقع پہ کریں کہ اب نتیجہ مختلف ہوگا. تو اب آپ سوچئے کہ ہم 11 دفعہ تو یہ تجربہ کر چکے ہیں، اب آپ 12ویں دفعہ بھی کر لیں تو کیا اس کا نتیجہ کوئی فرق نکلے گا؟ کیا 12ویں ویسے سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ ڈیلے ہو جاتے ہیں الیکشن تو پھر پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ دیکھیے اب پچھلے چند ہفتوں میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں پہ جہاں پہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بن گئی ہے، اور آج کے خاص طور پہ آج کے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف کے بیانات ہیں، انہوں نے 3 میرے ذہن میں جو آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنا ہے، یہ ان کا جملہ ہے، ہم نے ڈالنا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ریڈ ٹیپزم کو ختم کر دینا ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹک ہرجز جو آتی ہیں معیشت کی راہ میں اس کو بھی ہم نے دور کر دینا. تو اب معیشت کے حوالے سے تو لگ رہا یہ ہے کہ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، جو معاشی پالیسی ہے اس کی طرف جو ہے کسی قسم کا تسلسل رہے گا، جس کو ہم پالیسی کنٹینیوٹی کہتے ہیں. تو سیاسی استحکام آئے عدم استحکام آئے، لیکن معاشی پالیسی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ایک تسلسل رہے گا.